बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मक्का अलायंस के ऐलान को ईरान ने मुस्तरद कर दिया है और ये एक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट है, और सिर्फ ईरान नहीं बल्कि हौसियों ने भी इसे मुस्तरद किया है। यानी ये दोनों कुव्वतें सऊदी अरब पर हमले जारी रखेंगी और मक्का अलायंस फौजी इत्तेहाद जिसे बहुत सारे लोग इस्लामी नेटो का नाम भी दे रहे हैं, जो ज़ाहिर है कि मुनासिब नहीं है इसको नेटो कहना। ये बहुत बड़ा वाकया है, लेकिन इससे भी बड़ी डेवलपमेंट जो कम से कम सऊदी अरब और तुर्की के हवाले से बहुत अहम है, इसके बाद होने वाली है। और आपको शायद याद हो कि कोई 2.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, बल्कि ज़्यादा वक्त हो गया होगा, मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि 1-2 हफ्तों के अंदर तुर्की भी इस अलायंस में शामिल हो जाएगा जो पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बनाया है। तो खैर 2 हफ्तों में तो वो नहीं हुआ, ज़्यादा वक्त लग गया, कई महीने लग गए, लेकिन ये बहरहाल बन गया है। और तुर्की के तैयब अर्दगान ने ये बयान में इशारा किया दिया, वाज़ेह किया है कि इसमें मज़ीद मुमालिक भी शामिल होंगे। और इराक और ईरान के दरमियान तसादम का खतरा पैदा हो गया है और ईरान में एक बड़ी अनोखी बात हुई है। एक और सरकारी मौलवियों का एक ग्रुप नया धड़ा बना रहा है और उसका नाम उसने रखा है हिजबुल्लाह ईरान, और कहा है कि पासदारान इनकलाब नाकाम हो चुके हैं। ये खमनाई का और खुमैनी का जो इनकलाब है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम इसकी जगह मुतबादिल निज़ाम लाएंगे और शेडो गवर्नमेंट बनाएंगे। और ऐलान करने वाले कोई बागी किस्म के मुल्ला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मुल्ला आयतुल्लाह बाकर खराजी है, जो मुश्तबा खमनाई, मौजूदा रहबर आला मुश्तबा खमनाई का दामाद है। मुश्तबा खमनाई उसका ससुर है। तो ये भी एक दिलचस्प तब्दीली है और उसके लिए उन्होंने भर्ती भी शुरू कर दी है, भर्ती बाकायदा शुरू कर दी है। और फिर पाकिस्तान का थोड़ा सा जिक्र, जहां मोहसिन नकवी साहब को वजीर आजम बनाने के लिए कुछ सीनियर सहाफ़ियों की एक एक्शन कमेटी कायम हो गई है। तो ये और भी दिलचस्प खबर है पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन हम शुरू करते हैं मक्का अलायंस से और हौसियों के सऊदी अरब पर हमले से। और मक्का अलायंस अब बात आगे कहाँ जाकर रुकेगी ये भी देखेंगे। मक्का अलायंस बन गया और ये बहुत पहले से ये अंदाज़ा था कि तुर्की भी शामिल होगा। और जब सऊदी फरमानरवा ने तुर्की और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को तलब किया या उन्हें आने की दावत दी और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल के हमरा वहाँ पहुँचे, तो उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये इस अलायंस का ऐलान होने वाला है। ज़्यादातर यही समझा गया कि हौसियों के हमलों से जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर गौर किया जाएगा। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचे तो फिर न्यूज़ एजेंसियों ने खबर जारी कर दी, ज़ाहिर सऊदी ज़राए के हवाले से जारी कर दी कि इसमें अलायंस पर दस्तखत हो जाएंगे, और वो दस्तखत हो गए। ये अपनी जगह एक बहुत बड़ा इवेंट है। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसे अमन की छतरी वाला मुआहदा करार दिया है। तो अच्छा, जहाँ बरसबीर है तज़किरा, मुस्लिम लीग का जो गवर्नेंस का अंदाज है वो किसी को पसंद नहीं है, और ज़ाहिर बहुत बुरी परफॉर्मेंस ये दे रही हैं मुस्लिम लीग की हुकूमतें। लेकिन अब इसको क्या कीजिए कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का एजाज़ भी मुस्लिम लीग नून ही के हिस्से में आया, और अब एक इतना बड़ा डिफेंस अलायंस बनाने का एजाज़ भी मुस्लिम लीग नून ही के हिस्से में आया। तो ये इनकी किस्मत है, किस्मत उनका साथ दे रही है। तो अब मुखालफत, मुझे अब इमरान खान याद आ रहा है कि जिसका वाहद कारनामा खारजा सतह पर ये था, नहीं खारजा सतह पर उसके 2-3 कारनामे हैं, लेकिन बड़ा कारनामा यही था कि वो व्हाइट हाउस गया और कश्मीर को भारत के हवाले करने की मुफाहमती जो भी मतन था उस पर वो दस्तखत करके आ गया, और भारत को कश्मीर देकर उसने कहा कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। और उसके बाद उसने जो किए वो फिर जिस तरह सऊदी अरब के शाही जहाज ने इसे अमेरिका पहुंचाया, लेकिन वापसी पर यानी उसको सऊदी जहाज के अमले ने बाकायदा इसको लात मारकर जहाज से बाहर निकाला। ये उसका कारनामा था। तुर्की को नाराज किया, मलेशिया को नाराज किया, सऊदी अरब को नाराज किया, चीन को नाराज किया। तो ये उनके कारनामे थे। एक वो दौर था और एक अब का दौर है कि जिसमें बहरहाल चीन, सऊदी अरब, तुर्की समेत कई मुल्क पाकिस्तान से दोस्ती गांठ चुके हैं, और यहाँ तक कि इंडोनेशिया, जिसे हमने माजी में मसलसल नज़रअंदाज किए रखा, उसके साथ भी
کچھ نہ کچھ رابطے ضرور ہوئے ہیں، کوئی الائنس وغیرہ یا بہت زیادہ کوئی تجارتی معاہدے یا دفاعی معاہدے تو نہیں ہوئے، لیکن قریب آئے ہیں اور بنگلہ دیش بھی قریب آیا ہے۔ تو یہ اعزاز تو بہرحال اس گورنمنٹ یا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ٹیم سے نہیں چھینا جا سکتا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ تو یہ ہوا ہے۔ اچھا، الائنس کی تفصیلات ظاہر ہے، الائنس ہوتا ہے اس کی جو باریک باتیں ہوتی ہیں وہ نہیں پتہ ہوتی۔ فی الحال تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ان تین ملکوں میں سے کسی بھی ایک ملک پر حملہ ہوا تو باقی دونوں ملک اسے حملہ تصور کریں گے۔ اس سے پہلے 2 رکنی الائنس تھا سعودی عرب کا پاکستان کو، اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ کسی ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور ہوگا، لیکن سعودی عرب پر مسلسل حملے ہوئے اور پاکستان کی طرف سے جس ایکشن کا خیال تھا وہ نہیں ہو سکا اور پاکستان عملاً غیر جانبدار ہی رہا۔ تو اب بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ ایران پاکستان کی طرف سے مطمئن ہے، اسے یقین ہے کچھ وجوہات کی بنیاد پر جن کو آپ بھی جانتے ہیں لیکن جن کا تذکرہ مناسب نہیں، وہ ایران مطمئن ہے کہ پاکستان ایسا کوئی اقدام نہیں کرے گا جس سے ایران ناراض ہو، یعنی پاکستان حوثیوں کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں کرے گا۔ لیکن ترکی کے حوالے سے وہ پریشان ہے کیونکہ ترکی کا کچھ اسے اعتبار نہیں، بلکہ ترکی نے چند دن پہلے بالواسطہ طور پر ایران کو اور حوثیوں کو یہ انتباہ کیا تھا کہ اگر آپ لوگ باز نہ آئے تو ہم ایکشن کریں گے، اور یہ بات ان کے لیے خطرناک ہے۔ بہرحال ایران کی طرف سے ایک جوابی بیان آ گیا، ان کی جو ایک نیشنل سیکورٹی اینڈ فارم کمیٹی سیکورٹی اینڈ فارم کمیٹی کا رکن ہے رضائی، تو رضائی صاحب کا یہ بیان جاری ہوا ہے کہ یہ معاہدہ سعودی عرب کو حملوں سے نہیں بچائے گا، نہیں بچا سکتا اور نہیں بچائے گا۔ دونوں فریزز اس نے استعمال کی ہیں کہ نہیں بچا سکتا اور نہیں بچائے گا، یعنی کہ ایران کے جو سعودی عرب کے بارے میں عزائم ہیں ان کا اس نے اعادہ کیا ہے اور ان پر یعنی سعودی عرب پر حملے وہ کرے گا۔ اور 3 دن پہلے سعودی عرب نے یہ رپورٹ جاری کی، آج 2 دن پہلے، کہ ان کے پاس متعدد ذرائع سے ملٹیپل سورسز سے یہ خبر آئی ہے، رپورٹیں آئی ہیں کہ ایران اپنے عراق میں پراکسیز اور یہ یمن کی پراکسیز، یعنی یہ جو حوثی ہے ان کے ذریعے سعودی عرب پر ایک بڑا حملہ کرنے والا ہے۔ اور اس حملے کی سازش کا انکشاف ہونے سے پہلے حوثیوں نے سعودی عرب پر 2 حملے کیے اور انکشاف ہونے کے بعد 1 حملہ اور کیا۔ مجموعی طور پر سعودی عرب کے فوجی افسروں کا جو جانی نقصان ہوا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 70 سے زیادہ ہے۔ سارے فوجی نہیں ہیں، ان میں کچھ سعودی شہری بھی ہیں، کچھ یمنی بھی ہیں اور کچھ فوجی ہیں اور کچھ عام لوگ بھی ہیں، لیکن ٹوٹل نقصان جو ہے زیادہ تر فوجی ہے اور ٹوٹل نقصان جو ہے وہ 70 سے زیادہ افراد کا نقصان ہوا ہے۔ اور 3 حملے ہوئے ہیں، جازان شہر پر بھی حملہ ہوا ہے اور متعدد شہری زخمی بھی ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں جو سعودی اتحاد کی چھاؤنی ہے اس کو بھی خاصا نقصان پہنچا اور یہ بہت بڑا نقصان تھا۔ سعودی عرب کی اس یمن میں معرب جو صوبہ ہے وہاں کوئی ان کا وہ پریڈ وغیرہ تھی فوجیوں کی اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ حوثیوں کے نشانے پر آ جائیں گے، اور حوثیوں نے ان کا نشانہ لیا، ان کو مخوری ہو گئی، اور جب وہ پریڈ کر رہے تھے یعنی جب ان کا اکٹھ تھا فوجیوں کا تو میزائل ان کے درمیان گرے اور اتنی ساری شہادتیں ہو گئی۔ یہ بڑا سنگین واقعہ ہے۔ سعودی عرب نے اس کا فوری جواب نہیں دیا لیکن جواب دینے کا اعلان کیا ہے، یعنی کہ معاملہ وہاں گڑبڑ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ حوثیوں کے خلاف کوئی بڑا ایکشن ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کی افواج شمال سے بھی ان کو کھدیڑ دیں۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو جغرافیے کے حوالے سے ان کو یہ اندازہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سعودی الائنس کی حکومت یمن کے جنوب میں ہے جبکہ حوثیوں کی حکومت شمال میں ہے، اور سعودی عرب اس کے بھی شمال میں ہے، یعنی کہ سعودی عرب کا عدن کی سعودی الائنس والی حکومت سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، شمالی یمن جس پر حوثیوں کا کنٹرول ہے اس کے مشرق میں جتنا بھی یمن ہے وہ سارے کا سارا سعودی کنٹرول میں ہے، اور اس سارے یمن کا بارڈر براہ راست سعودی عرب سے لگتا ہے، اگرچہ اس علاقے میں زیادہ تر صحرائی علاقے ہیں اور سڑکیں ہیں لیکن بہت کم نہ ہونے کے برابر، اور ریلوے کے تو وہاں کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اس لیے سڑکیں کم ہونے کی وجہ سے رابطہ مشکل تو ہے لیکن رابطہ ہے، یعنی سعودی عرب کی فوج کا بری رابطہ عدن کی گورنمنٹ سے ہے، بحری اور فضائی رابطہ تو ہے ہی، بری رابطہ بھی ہے۔ یہ جو معرب صوبہ ہے یہ ظاہر ہے سعودی عرب کے بارڈر پر ہے،
اور سعودی عرب کی افواج یا سعودی عرب سے نقل و حرکت خشکی کے ذریعے اسی ریجن کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو اب یہ ایک بڑا یعنی ایکشن متوقع ہے سعودی اتحاد کی طرف سے یمن کے حوثیوں کے خلاف، لیکن اس دوران عراق سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی پریشان کن ہیں۔ وہاں ان رپورٹوں کے بعد عراق کے ایرانی پراکسیز ملیشیاز سعودی عرب پر حملہ کرنے والی ہیں اور عراقی افواج حرکت میں آئی ہیں۔ عراق کی وزیر اعظم نے، عراق کی حکومت نے اپنی افواج کو ایکشن لینے کا حکم دے دیا ہے ان ایرانی پراکسیز کے خلاف۔ اور ویسے ایک اعلان پہلے بھی ہو چکا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اگست میں کوئی تاریخ ہے، پتہ نہیں 16 تاریخ ہے، کہ جس تاریخ تک عراقی حکومت نے الٹیمیٹم دے رکھا ہے کہ ایران نواز ملیشیائیں اپنا وجود ختم کر کے ہتھیار فوج کے حوالے کرے۔ اس دوران یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی تو اب عراقی افواج حرکت میں آ گئی ہیں اور ان کو حکم دے دیا گیا ہے کہ سعودی عرب پر عراقی سرزمین سے کسی حملے کو نہ ہونے دیا جائے۔ اس اعلان کے بعد ایک بڑا واقعہ یہ ہوا کہ ایرانی ملیشیاز، ایران نواز ملیشیاز جتنی بھی ہیں، وہ سب اپنے اپنے اڈے چھوڑ کر صحراؤں اور جنگلوں کی طرف نکل گئی ہے، یعنی وہاں انہوں نے قسم کا گوریلا مورچہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ ظاہر ہے شہروں میں تو عراقی حکومت کو پتا تھا کہ کہاں کہاں ان کے اڈے ہیں، کہاں کہاں چھاپا مارا جا سکتا ہے، کہاں کہاں فوجی ایکشن کیا جا سکتا ہے۔ جنگلوں میں چھپے ہوئے ان ملیشیا عناصر کو تلاش کرنا اور پھر انہیں ٹارگٹ کرنا ظاہر ہے زیادہ مشکل کام ہوگا۔ لیکن اب یہ بات کلیئر ہے کہ اگر عراقی فوج نے ایرانی ملیشیاز کے خلاف کارروائی کی تو ایران کے ساتھ عراق کا تصادم ہو جائے گا اور بری جو ان کی سرحد ہے ایک مرتبہ پھر گرم ہو جائے گی۔ اور عراق کے اندر جو خلفشار ہے اس میں اہل تشیعوں کے درمیان بھی کئی گروپ بن گئے ہیں۔ آپ نے یہ خبر پڑھی ہوگی کہ چند دن پہلے کربلا میں وہ جو اربعین کا ایک وہ منایا جاتا ہے فنکشن، اس موقع پر وہاں آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور وہاں ایک گروپ ہے آیت اللہ، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، منتظری شاید، اس طرح مجھے نام صحیح یاد نہیں آ رہا، اس کے حامیوں اور خمینائی کے حامیوں میں یعنی ایرانی انقلاب کے حامیوں میں تصادم ہوا ہے۔ کوئی ہلاک تو نہیں ہوا لیکن زخمی دونوں طرف سے ہوئے ہیں، اور ایرانی حکومت نے، ایران کے جو پاسداران ہیں اور ایران کے جو آیت اللہ حضرات ہیں، انہوں نے اس گروپ کو، جو آیت اللہ منتظری جس کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، اس کے گروپ کو کہا گیا ہے کہ یہ بکاؤ شیعہ ہیں، یعنی یہ برطانیہ کے ہاتھ میں بکے ہوئے ہیں۔ اصل میں یہ وہ شیعہ ہیں جو ولایت فقہ کا نظریہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ 12 امام ہی شیعہ مذہب کی اصل ہے، 12 امام کے بعد ولایت فقہ کا اضافہ کر کے گویا 13واں امام نازل کر دیا گیا ہے۔ یعنی ایک خمینی امام تھا، خمینی کے بعد علی خمینائی آ گیا، وہ بھی مارا گیا، تو پھر اب یہ مجتبیٰ خمینائی آ گیا، تو وہ ولایت فقہ کو نہیں مانتے۔ تو خیر یہ تو چلیے کہ ان کے مسلکی کشمکش ہے، لیکن یہ جو فوجی کشمکش ایران اور عراق کے درمیان شروع ہو سکتی ہے، یہ زیادہ خطرناک ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، ایران میں ایک آیت اللہ اور بھی ہے، آیت اللہ باقر خرازی۔ باقر خرازی نے ایک اعلان کیا، ویڈیو جاری کی، ٹویٹر پر پیغامات بھیجے، پمفلٹ چھاپے، پوسٹر چھاپے، اور ایک انقلابی اسلامی فورس بنانے کے لیے بھرتی کا اعلان کیا۔ کچھ لوگ بھرتی ہو بھی گئے ہیں، تو اس نے آرڈر کیا ہے کہ یعنی اب تک جو بھرتی ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک آدمی مزید 11 افراد کو اس پارٹی میں شامل کرے جس کا نام حزب اللہ ایران رکھا گیا ہے۔ تو وہ ہر آدمی 11 افراد کو شامل کرے، اور پھر وہ 11 آدمی جو ہیں ان میں سے ہر آدمی مزید 11 آدمیوں کو بھرتی کرے، اور یہ بھرتی شروع کر دی گئی ہے۔ اعلان یہ ہوا ہے کہ جب 2.5 لاکھ 2,50,000 ریکروٹ بھرتی ہو جائیں گے تب ہم انقلاب لائیں گے، اور یہ مجتبیٰ خمینائی کا ٹولہ جو ہے اسے ہٹا کر ایک طرف کر دیں گے اور نظام حکومت خود سنبھال لیں گے، کیونکہ یہ جو اسلامی انقلاب خمینی نے برپا کیا تھا یہ اب ڈیڈ ہو چکا ہے، obsolete ہو چکا ہے، یہ اب بیکار ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تو اب ہمیں یعنی نیا اسلامی انقلاب وہاں آئے گا اور وہ حکومت پر قبضہ کرے گا۔ اور اس دوران ایران میں غربت کی شرح اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایران کے جتنے سٹورز ہیں، گراسری سٹورز ہو گئے، سپر سٹور ہو گئے، ان سب میں چوری کی وارداتیں بڑھ گئی، اور بہت قیمتی چیزیں چوری نہیں ہو رہی، یعنی کوئی کمپیوٹر اٹھا کر نہیں لے جا رہا، کوئی فریج اٹھا کر نہیں لے جا رہا، کوئی موبائل فون اٹھا کر نہیں لے جا رہا،
کوئی हीरे जवाहरात की ज्वेलरी के सेट तो चोरी करके नहीं ले जा रहा। चोरी की जितनी वारदातें हुई हैं और वो उनकी मालियत अरबों रुपए में है कि पिछले चंद महीनों में जो चीजें चोरी हुई हैं वो क्या है, वो है रोटी, डबल रोटी, केक, पेस्ट्री, बेकरी का सामान और बंद फ्रूट, बंद सब्जियां, बंद गोश्त, यानी खाने पीने की अशिया के जितने भी आइटम हो सकते हैं वो चोरी हो रहे हैं। चाहे उनकी कीमत हमारे हिसाब से एक डब्बे की 500 हो या 100 रुपये हो या 1000 रुपये हो, वो चोरी हो रही है। उनके अलावा स्टोर से कोई चीज चोरी नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि चोरी करने वाले पेशावर चोर नहीं है। उन्हें भूख से मुकाबला करने के लिए, अपने बच्चों को रोटी देने के लिए ये चोरियां करनी पड़ रही हैं। और ईरानी मौलवियों को परवाह नहीं कि आपको हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे तजिया कार मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि ईरानी क़यादत तो किराए के कमरों में रहती है। भाई एक एक लीडर के अरबों डॉलर के असासे हैं, तो इन अरबों डॉलर के असासे रखने वाले मुश्तबा खमनाई के 90 अरब डॉलर के असासे हैं कि नहीं? हर जगह इसके सबूत मौजूद हैं। और जो मर गया वो क्या नाम था, अली खमनाई, उसके तो 300 अरब डॉलर के असासे थे। यानी वो सारी नाजायज राय से कब्जा करके लोगों की अराजियां छीन कर लोगों को पहले गद्दार करार देते हैं, फिर उनकी अराजी जब्त कर लेते हैं, फिर वो अराजी गवर्नमेंट के पास जाने के बजाय आयतुल्लाह हजरात के कब्जे में चली जाती है। तो इस तरह वहां ढेर नकरी है। और हमें ये बताने वाले बताते हैं कि वो तो जनाब मौलवी लोग जो हैं वो तो किराए के घरों में रहते हैं। भी किराए के घरों में नहीं, उन्होंने दुनिया में जन्नतें बना रखी हैं। और ये अलग बात है कि अली खमनाई ने जो 300 अरब डॉलर के असासे जमा किए, अल हाकुमुत तकासुर वाला मामला उनके साथ हो गया, हत्ता ज़ुरतुल मकाबिर। तो वहां ये मसला हो गया। अच्छा, अब ना थोड़ा आगे चलते हैं कि इस अलायंस के बाद बनेगा क्या। इस अलायंस के बाद बनेगा क्या, मामला बहुत आगे जाएगा। ये सिर्फ अलायंस नहीं है। आपको याद है कि 2 साल पहले शाम आजाद हुआ था। शाम पर अहमद शरा की हुकूमत है। आजाद होने के बाद शाम सऊदी अरब और तुर्की के नजदीक आ गया, और तुर्की के तो बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया, इस हद तक कि तुर्की के फौजी, उनके मुशीर, उनके हथियार शाम में मौजूद है। और तुर्की की तरफ से ये इंतबाह इसराइल को मौजूद है कि आपने एक खास हद, यानी वो जो जुलान की पट्टी है जहां आप गड़बड़ कर रहे हैं, जहां द्रूस कबीले रहते हैं और जहां आपकी फौज रोज आए रोज छापे मारती है अरबों के खिलाफ, तो उस हद तक तो हम नहीं कुछ करेंगे, लेकिन इस लाइन से आगे आप बढ़े तो फिर तुर्की का इसराइल से बराह रास्त जंगी तसादम हो जाएगा। और फिर इस दौरान शाम तुर्की के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया और सऊदी अरब के भी खासा करीब है। और शाम की हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता खुद को मजबूत कर रही है। पिछले 12-14 बरसों में पहली मरतबा शाम पूरे का पूरा द्रूस की और गोलान की छोटी सी पट्टी को छोड़कर एक झंडे तले मुत्तहद हो गया है। और अब वो एक मुल्क बन गया है, उसकी एयरफोर्स बन रही है, फौज बन रही है। तो जब सऊदी अरब और तुर्की एक पैक्ट में आ गए पाकिस्तान के साथ, तो आप ये समझ लीजिए कि शाम भी इस पैक्ट का हिस्सा है। और उर्दन जो सऊदी अरब के खासा करीब है, वो उर्दन को भी करीब किया जाए, और वो करीब करने वाले हैं, एतमाद में लेने वाले हैं। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जाजान की सरहद से लेकर इस्तांबुल तक ये एक जोग्राफियाई एंटिटी बन जाएगी, क्योंकि सऊदी अरब का बॉर्डर मिलता है उर्दन के साथ, उर्दन का बॉर्डर मिलता है शाम के साथ, और शाम का बॉर्डर मिलता है तुर्की के साथ। ये एक जियोग्राफिकल एंटिटी बन जाएगी, यानी यमन की सरहद से लेकर, और अगर शुमाली यमन आज़ाद हो जाता है दहशत गर्दों के कंट्रोल से, उसको छुड़ा लिया जाता है, तो फिर यूं समझिए कि यमन से लेकर तुर्की तक एक एंटिटी बन जाएगी। और अगर ये तो खैर बनने वाला है, ये तो होने वाला है। दूसरा काम जो मैं बता रहा हूँ वो तो शायद ना हो, उसके इम्कानात तो हैं लेकिन बहुत कम। मिसाल के तौर पर सल्तनत ओमान इसमें शामिल हो जाती है, सल्तनत ओमान मुस्तकबिल करीब में। तो फिर इस जियोग्राफिकल एंटिटी में पाकिस्तान भी शामिल हो जाएगा। अगरचे पाकिस्तान और ओमान का बॉर्डर नहीं लगता है, जमीनी बॉर्डर नहीं लगता है, लेकिन पाकिस्तान और ओमान के दरमियान एक समुद्री तंग रास्ता है, और वो बहुत करीब है। किश्तियों के जरिए पाकिस्तान और ओमान के दरमियान समुद्री राब्ते अरसा दराज से चल रहे हैं। एक ज़माने में तो ग्वादर सल्तनत ओमान का हिस्सा था, और सल्तनत ओमान किश्तियों के जरिए लोग भेजकर ग्वादर की हुकूमत चलाती थी। तो पाकिस्तान
ओमान के बिल्कुल पड़ोस में है, सिर्फ थोड़ा सा समुद्री पट्टी का फासला है। तो ये फिर एक ही एंटिटी बन जाएगी जो कि बहुत ही बड़ी एंटिटी होगी। ये बड़ी तब्दीली। अच्छा, तुर्की जो है, पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही दुनिया की 8-10 बड़ी फौजी ताकतों में शामिल होते हैं। आपको इल्म है कि तुर्की की एयरफोर्स बहुत बड़ी और बहुत ताकतवर है, पाकिस्तान की एयरफोर्स भी बहुत ताकतवर है, पाकिस्तान की आर्मी भी दुनिया की बड़ी आर्मीज में है, और तुर्की की आर्मी भी बहुत बड़ी फौजों में शामिल है। यानी एयरफोर्स और आर्मी के लिहाज से तुर्की और पाकिस्तान दुनिया की बड़ी फौजी ताकतें हैं। नेवी का जो मसला है, पाकिस्तान की नेवी छोटी है, पाकिस्तान की नेवी, इसको अब शायद तोसी दें लेकिन अभी तक छोटी है। इसके बरक्स तुर्की की नेवी बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी है, क्योंकि तुर्की को कई समुंदर लगते हैं ना। शिमाल में बहरा असवद का साहिल है, यानी जिसको ब्लैक सी कहते हैं, इसके एक तरफ तुर्की की तरफ का साहिल है, दूसरी तरफ जॉर्जिया, आर्मीनिया और रूस का साहिल है, फिर यूक्रेन का साहिल है और रोमानिया का साहिल है, यानी ये ब्लैक सी, उसके साथ तुर्की का बड़ा साहिल है। जनूब में बहरा रूम का साहिल है, बहरा रूम का साहिल भी खासा लंबा है, और फिर मगरब में जो यूरोपीय तुर्की है उसको छोटे छोटे समुद्र लगते हैं। मिसाल के तौर पर वो मरमरा का सी, बहरा मरमरा जिसे कहते हैं, बासफोरस का तर्रा, जो तो इसके अलावा जो साइप्रस का जजीरा है, एक मुल्क है, उसका आधे से कुछ कम हिस्सा, 1/3 से कुछ ज्यादा, यही समझ लीजिए, वो तुर्की के पास है। वहां तुर्की की हामी हुकूमत है, तो उसका भी साहिल लंबा है। उस साहिल पर तो तुर्की की सारी जरूरियात ही इतनी है कि उनको बहुत बड़ी नेवी रखना पड़ती है। आप अंदाजा कीजिए कि उस तुर्की के पास इस वक्त 194 शिप और वेसल है, 194, बहुत बड़ी तादाद है ये। और इनमें हर तरह के जहाज हैं, डिस्ट्रॉयर भी हैं, फ्रिगेट भी हैं, दूसरे वेसल, फिर उनके पास 13 सबमरीन्स हैं, 13 सबमरीन। और उनका एक आलम इस्लाम में पहला मुल्क है तुर्की जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर आने वाला है। उसका नाम मैंने लिखा था, मुझे मुगेम उसका नाम है, और वो 27 में, ये 26 चल रहा है, आधा गुजर गया, तो 2027 में किसी भी वक्त इसकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी और ये टर्किश नेवी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा और ये उसके फ्लीट में शामिल हो जाएगा, इनका तैयारा बरदार जहाज। बहरहाल 194 की तादाद आपके लिए ज़ाहिर बड़ी खासी अहम ये गिनती है, बहुत बड़ी तादाद है। अच्छा, अब जरा मोहसिन नकवी वाली खबर। ये जो मैंने कहा ना कि सहाफ़ियों की, मीडिया की एक सीनियर सहाफ़ियों की एक एक्शन कमेटी बन गई है, तो ये जो बन जाने वाली बात है ना, ये मेरा अंदाज़ा है, ये खबर नहीं है मेरे पास, अंदाज़ा है। लेकिन कल मैंने और परसों मैंने 2-3 वीडियोस देखी, बल्कि 4 वीडियोस देखी, जिनमें बड़े अच्छे अच्छे नामों वाले सहाफ़ी मोहसिन नकवी की बहुत ही कमज़ोर सतह पर जाकर खुशामद करते दिखाई दिए कि मोहसिन नकवी ने ये कारनामा किया, लाहौर में इतने बाईपास बनाए, इतने पुल बनाए, इस्लामाबाद में फलां इमारत बना दी, फलाना अंडरपास और फलाना ओवरहेड और पता नहीं क्या क्या बना दिया। क्या दुनिया नहीं जानती कि ये क्या चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, उनका क्या हशर हुआ है, और उन्होंने लाहौर और इस्लामाबाद का बेड़ा किस खुश उसलूबी से गर्क किया है। नाकस कारकर्दगी और मुजरिमाना हद तक की कारकर्दगी। लेकिन इसे छोड़िए, क्या किसी सीनियर सहाफ़ी को ये ज़ेब देता है? मसलन सबसे नुमाया जो नाम है वो एक बड़े ही अच्छे मुकाम और नाम वाले, बहुत ही शरीफ, वज़ादार, ज़हीन, मेहनती सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी का है। और उनकी वीडियो मैंने देखी तो मुझे यकीन नहीं आया कि इतना बड़ा सहाफ़ी, इतने बड़े नाम और मुकाम वाला, पैसे की ज़रूरत से इस हद तक बेनियाज ही, किसी हद तक, यानी अच्छी खासी आमदनी हो तो बेनियाज ही कहना चाहिए, तो वो इतनी कमज़ोर तारीफ करेगा मोहसिन नकवी की कि मोहसिन नकवी स्पीड, नकवी ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो इन वीडियोस की बुनियाद पर मेरा अंदाज़ा है कि वो जो नकवी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए लॉबी हरकत में है, उस लॉबी ने सीनियर सहाफ़ियों की एक्शन कमेटी बना दी है। क़य्यूम सिद्दीकी साहब को कम से कम इस हद तक नहीं आना चाहिए था। और वैसे नकवी ने वज़ीर आज़म क्या बनना है, अगर अगले चंद महीनों तक वो अपनी वजारत बचा पाए
تو اس سے بھی آپ معجزہ یا کرامت سمجھیے۔ لیکن یہ جو کمیٹی بنی ہے مجھے اس کا بڑا دکھ ہے، خاص طور پر قیوم صدیقی جیسا کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کل کو پھر انصار عباسی صاحب بھی ایک ویڈیو کر دیں گے جس میں محسن نقوی کے بے مثال کارناموں کی لازوال قسم کی تعریفیں ہوں گی، لیکن میرا خیال ہے وہ نہیں کریں گے۔ لیکن یہ جو انہوں نے کر دیا یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔